बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, बड़ी ख़बर पूरे सबूतों के साथ मैं पेश करने जा रहा हूँ कि चीन ने जंगी हमलों का आगाज़ कर दिया। भारतीय फ़ौज इबरत का निशान बन गई। भारत में कोहराम मच गया। भारतीय फ़ौज पर चीन ने क़यामत ढा दी। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, चीन ने जंगी हमलों का आगाज़ कर दिया है। भारतीय फ़ौज को इबरत का निशान बनाने का बड़ा फ़ैसला। चीनी सदर शी जिनपिंग खुद मैदान में आ चुके हैं। फ़ौजी मशकों में खुद शी जिनपिंग ने हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा है कि भारत हर दरमी गुंडागर्दी और बॉर्डर पर दहशत गर्दी फैला रहा है। भारत को इबरत का निशान बनाएंगे। ये खबर सुनते ही पूरे भारत में कोहराम मच गया। भारतीय फ़ौज पर चीन ने क़यामत ढा दी। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दर्जनों इलाकों में दोनों फ़ौजी इस वक्त आमने सामने खड़े हैं। माशी और अस्करी एतबार से कहा जा रहा है कि चीन भारत को ज़ेर करने में कामयाब हो चुका है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान बुरी तरह भारत से पिट गया है। चीन की तरफ से मशरकी लद्दाख पर बड़ी तादाद में फ़ौजियों और हथियारों की तैनाती के जवाब में भारत ने चीनी सरहद पर एक रेजिमेंट यानी 20 नौ विजरा तोपें तैनात की हैं। फ़ौज अब पहाड़ी इलाकों में तैनाती के लिए विजरा तोपों को अलग से आर्डर करने की तैयारियां कर रही है। निजी शोबे की दिफाई फर्म लार्सन एंड टूब्रो को दिए जाने वाला एक अहम आर्डर अब तक का सबसे बड़ा आर्डर हो सकता है। दूसरी जानिब भारतीय फ़ौज के कुछ ऑफिसर और सिपाही लापता हो चुके हैं। चीनी फ़ौज ने मज़ीद हथियार भी लद्दाख में मंगवा लिए हैं। भारत की चीखें निकल गई हैं। दुनिया भर में शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन फ़ौज ने चीनी फ़ौज से माफ़ियाँ मांगना शुरू कर दी। चीनी फ़ौज ने मज़ीद फ़ौजी मशक़ें शुरू कर दी। भारत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में अगवा भारतीय फ़ौजियों को पहाड़ से नीचे फेंकने की धमकी दी है। ख़ारजा अमूर की माहिर आरती टीको सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया है कि लद्दाख में भारतीय फ़ौज के कुछ ऑफिसर और सिपाही लापता हो गए। इन फ़ौजियों को चीनी फ़ौज ने अगवा किया। अगर PLA से इन्हें पहाड़ से नीचे फेंका तो बहुत नुकसान हो सकता है। भारत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में अगवा भारतीय फ़ौजियों को पहाड़ से नीचे फेंकने की धमकी दी। ख़ारजा अमूर की माहिर आरती टीको सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया है कि लद्दाख में भारतीय फ़ौज के कुछ ऑफिसर्स और सिपाही लापता हो गए। इन फ़ौजियों को चीनी फ़ौज ने अगवा किया। अगर PLA ने इनको पहाड़ से नीचे फेंका तो शदीद तरीन नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि कमांडिंग ऑफिसर की चीन के एक मकामी कमांडर से मुलाकात हुई। रात को जो वाक़या हुआ उस कमांडर को मार दिया गया जो दिन में बातचीत कर रहा था। चीन ने कहा है कि आप ये भूल जाएं, ये आपका इलाका है, क्योंकि वह इनका इलाका नहीं था बल्कि भूल कर अपना इलाका समझकर उधर चले गए थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि लद्दाख में भारत के 34 से ज़ायद फ़ौजी लापता हो चुके थे। भारत को ख़ुद भी इस बात के बारे में इल्म नहीं कि जवान ज़िंदा हैं या मारे गए हैं। तफसीलात के मुताबिक लद्दाख में चीनी और भारतीय फ़ौज के दरमियान सूरत हाल कशीदा हो गई है, जिसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गलवान वादी में भारत और चीनी फ़ौज के शदीद झड़पों का आगाज़ हुआ। इस दौरान भारतीय फ़ौज के कर्नल समेत दर्जनों जवान भी शहीद हो चुके हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक कशीदा सूरत हाल के बाद भारत और चीन के फ़ौजी हकाम के दरमियान सूरत हाल
معمول پر لانے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے 2 بار سرحد کی خلاف ورزی کی، چینی اہلکاروں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 2 اطراف کے سرحدی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ تاہم پاکستانی سینئر صحافی نے کہا ہے کہ مودی پی ایم اے آفس میں بھرپور تیاریوں میں مصروف عمل ہے۔ یہاں لائن آف ایکچوئل کنٹرول چین کو انڈیا سے الگ کرتا ہے۔ انڈیا اور چین دونوں اکسائی چین پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ وادی چین میں جنوبی سنکیانگ اور انڈیا میں لداخ تک پھیلی ہوئی ہے۔ لداخ میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد مودی سرکار شدید تنقید کی زد میں آ گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کانگریس رہنما نے کڑے سوالات اٹھا دیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی کیوں خاموش ہیں، وہ کیوں چھپ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ نریندر مودی بہت ہو گیا، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ لداخ میں آخر کیا ہوا۔ چین نے بھارتی فوجیوں کو مارا، ہمارے علاقے پر قبضہ کیا، وہ خاموش کیوں ہیں۔ بھارتی میڈیا کا کہنا تھا کہ بھارت اور چینی فوج سے جھڑپ کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ خطے کا امن تباہ کرنے والے بھارتی عزائم کو چین نے خاک میں ملا دیا۔ اس کے علاوہ چین بھارت کو بھرپور سبق سکھانا چاہتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میجر کرنل ماؤ لی کے حوالے سے CCTV نے کہا ہے کہ مشقوں کے دوران نہ صرف متحرک فوجوں کے پیمانے بلکہ نقل و حمل کے لیے ذرائع میں اہم پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔ دریں اثنا ہندوستانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ کل ہندوستانی اور چین کے درمیان افسران کے مابین بات چیت خوشگوار اور پرامن ماحول میں ہوئی۔ اس کے علاوہ بھارت نے کہا ہے کہ 2020 تک جمود کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے اور اس سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ پیانگونگ جھیل کے سامنے لداخ میں تصادم شروع ہو گیا تھا۔ بھارت نے چین سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ وادی گولان کے قریب اپنی نقل و حرکت کو کم کر دیں، فوج کو انکسر مقام پر بھیجنا شروع کر دیں جو کہ ضروری ہو چکا ہے۔ چینی باشندے کی طرف سے مذاکرات کے بارے میں باضابطہ تبصرے کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ سرحدی فوج دستے انڈیا کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چین نے معمول پر گشت پر تعینات کر دی ہیں اور جب انہیں غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے والے انڈین فوجیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کے لیے شدید جھڑپ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ لداخ کی وادی گلوان میں دونوں ممالک کی فوجوں کے درمیان تصادم کے بعد یہ پہلا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے 2020، 2021، 2017 میں یہ واقعات ہو چکے ہیں۔ توانگ میں چینی فوجیوں کے ساتھ جھڑپوں میں خبروں پر تابڑ توڑ کارروائیوں کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں فریق مغرب کی طرف سے لداخ کے علاقے وادی گلوان میں ہونے والی شدید پرتشدد جھڑپیں کے بعد کشیدگی کو کم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اس تصادم میں انڈین فوجی اور کم از کم ہلاک ہوئے ہیں۔ کشیدگی کی تازہ لہر ایک سال سے زیادہ عرصے میں پہلی بار قائم ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں چند فوجیوں کو معمولی چوٹیں آئیں۔ انڈین فوج نے کہا ہے کہ فریقین فوری طور پر علاقہ جھگڑا بند کر دیں۔